Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Puan Hassan membawakan kepada anda Anugerah Akademik Universiti UiTM Cawangan Perak 2021 secara virtual bertemakan kelestarian akademia dalam norma baharu. Wow, terima kasih kerana anda sudi meluangkan masa bersama kami menerusi platform YouTube di UiTM Perak. Terlebih dahulu, kita lalukan kehadiran yang berbahagia Profesor Surveyor Dr. Mat Yusof Hamid, UiTM Cawangan Perak, Pengurusan Eksekutif, seterusnya seluruh warga kampus UiTM Cawangan Perak. Baiklah, untuk itu kita ikuti bacaan doa oleh Al-Fazil Ustaz Haji Muhammad Nur Zari Arsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu dengan izin-Mu jua kami dapat berkumpul pada hari ini. Oleh itu Engkau jadikanlah hari ini lebih baik bagi kami dari hari-hari yang telah berlalu. Akidah kami semakin mantap, ibadah kami semakin bertambah, akhlak kami semakin cemerlang, rezeki kami semakin luas dan halal, umur kami umur yang diberkati dan amal kami amal yang diredai. Sempena dengan Majlis Anugerah Akademik Universiti UiTM Cawangan Perak 2021 ini, Engkau sinarilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu. Bukakanlah minda kami dengan limpahan hikmah-Mu. Suburkanlah jiwa kami dengan mengamalkan petunjuk agama-Mu. Engkau jadikanlah segala usaha dan amal kami sebagai ibadah kepadamu. Ya Allah yang Maha Bijaksana, pada hari ini kami berkumpul dan dianugerahkan dengan kejayaan. Kami dianugerahkan dengan kepandaian. Kami dimurnikan dengan kecerdikan. Justeru kami sedar, ya Allah, apa yang Engkau berikan hanyalah bak setitis dari seluas lautan. Kami hanya hamba yang mengharapkan pertolongan dan juga perlindungan agar kami tidak jatuh ke lembah kejahilan. Kadangkala kami lupa, kadangkala kami alpa, dan kadangkala kami lalai dengan kenikmatan dunia yang tidak berkekalan. Oleh itu, ya Allah, jadikanlah kami insan yang sentiasa sedar akan kewajipan supaya tidak terbeban di hari kemudian. Ya Allah yang Maha Agung, anugerahkanlah kepada kami kebijaksanaan dan kepintaran. Jadikanlah kami ini insan yang komited dengan kehendak dan perubahan zaman. Hindarkanlah kami dari sifat lemah, malas dan juga berputus asa dalam melaksanakan amanah. Kurniakanlah kepada kami kekuatan rohani dan jasmani, cetusan idea yang kreatif, positif, proaktif, inovatif untuk terus menjana kecemerlangan. Semarakkanlah dalam jiwa dan minda kami dengan keazaman dan komitmen yang tinggi agar kami dapat meningkatkan mutu produktiviti dan kualiti diri untuk melakukan perubahan. Berikanlah kami kekuatan untuk mengemudi bahtera perjuangan bagi menggapai matlamat dan wawasan yang diimpikan. Seterusnya melahirkan insan yang berkualiti serta mampu mendepani cabaran dan juga rintangan mendaki puncak kejayaan. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah minkum. Terima kasih. Terima kasih Al-Fazil Ustaz atas pimpinan keterusan bacaan doa itu tadi. Tuan-tuan dan puan, kini sama-sama kita ikuti ucapan alu-aluan oleh Yang Berusaha Profesor Teknologis Dr. Nur Hayati Baharun, Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik UiTM Cawangan Perak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada saudara pengacara majlis. Yang berbahagia Profesor Surveyor Dr. Mat Yusof Hamid, Rektor UiTM Cawangan Perak. Yang berbahagia Profesor Dr. Raja Musafinas Raja Harun, Dekan Pusat Pengajian Siswaza Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang berusaha Barisan Pengurusan Eksekutif UiTM Cawangan Perak. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Abdullah Muhammad Said. Yang berbahagia Profesor Dr. Bushana Takim, Profesor Khidmat Akademik Setia khas UiTM Cawangan Perak. Barisan Pengurusan Dalaman, Barisan Panel Juri AAU 2021 UiTM Cawangan Perak. Seterusnya, staf-staf akademik, staf-staf pentadbiran dan warga UiTM Cawangan Perak yang diraikan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya ingin memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita semua dapat bersama-sama pada pagi ini meraihkan penerima-penerima Anugerah Akademik UiTM Cawangan Perak AAU 2021
pada pagi yang berbahagia ini. Saya mewakili pihak pengurusan UiTM Cawangan Perak ingin mengalu-alukan serta merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Raja Nur Safinas Raja Harun kerana dapat meluangkan masa bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Semoga kehadiran Yang Berbahagia Prof menambahkan seri program ini. Untuk makluman semua, Yang Berbahagia Prof merupakan penerima Anugerah Akademik Negara 2015. Pengajaran kelompok sastra dan sains sosial. Amatlah wajar pencapaian Yang Berbahagia Prof di peringkat kebangsaan menjadi inspirasi kepada warga akademik, khususnya di UiTM Cawangan Perak dalam melaksanakan amalan yang terbaik dalam tugasan serta laluan kerjaya masing-masing. Anugerah Akademik UiTM mula diperkenalkan pada tahun 2009 dengan tujuan memberi pengiktirafan tertinggi kepada kecemerlangan akademik dalam pelbagai bidang di UiTM yang telah menaikkan dan mengharumkan nama UiTM di pesada kebangsaan dan antarabangsa. Justru UiTM Cawangan Perak mengambil inisiatif dan memperkenalkan Anugerah Akademik UiTM Cawangan Perak bermula pada tahun 2016 dengan 10 kategori anugerah. Sehubungan itu, UiTM Cawangan Perak untuk sekian kalinya menganjurkan program AAU bagi memberi pengiktirafan kepada para akademia di peringkat kampus Cawangan. Untuk tahun 2021, seramai 40 calon menghantar permohonan dalam 16 kategori anugerah yang dipertandingkan. Kategori anugerah yang dipertandingkan adalah seperti berikut. Anugerah Inovasi dan Perkomersialan Produk, Anugerah Pengajaran, Anugerah Penerbitan Buku, Anugerah Seni dan Kreativiti, Anugerah Ahli Akademik Harapan, Anugerah Kepimpinan Akademik, Anugerah Penyelidik Terbaik, Anugerah Penceramah Terbaik, Anugerah E-Pembelajaran, Anugerah Penyelia Terbaik, Anugerah Pensyarah Aktif Keusahawanan, Anugerah Pensyarah Aktif Kemasyarakatan, Anugerah Penerbitan Makalah dan Jurnal, Anugerah Penasihat Akademik Cemerlang, Anugerah MOOC Terbaik dan Anugerah Menti Terbaik. Antara objektif Anugerah Akademik UiTM Cawangan Perak bertujuan memberi pengiktirafan kepada kecemerlangan ahli akademik. Selain itu, ianya dapat menghargai ahli akademik yang banyak mengharumkan nama UiTM Cawangan Perak di pesada negara dan antarabangsa. Ini juga menggalakkan penyertaan dan pelibatan para akademia dalam merealisasikan hasrat UiTM Cawangan Perak untuk menjayakan matlamat UiTM menjadi universiti bertaraf global. Seperti mana amanat Yang Berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Roziah Muhammad Jano, Naib Chancellor UiTM pada Selasa yang lalu, ia menjadi UiTM sebagai institusi mendidik ke arah global competence, educating for global competence, yang pastinya bagi mencapai Global Renowned University GRU, menerusi rangka kerja 5 tahun, Plan Strategik UiTM 2025, UiTM GRU UiTM 2025. Penghargaan ini bertujuan menjadikan pencapaian mereka sebagai contoh dan menyuntik semangat kepada yang lain untuk sama-sama dan lebih konsisten dalam bersama-sama memainkan peranan dan meningkatkan lagi taraf perkhidmatan dan pencapaian demi mencapai matlamat organisasi. Majlis tahunan AAU yang dianjurkan oleh UiTM Cawangan Perak ini merupakan satu platform menunjukkan bahawa pihak pengurusan UiTM mengiktiraf bakat dan usaha warganya agar semua warga bersama-sama mencapai etika profesionalisme yang tinggi dalam suasana yang harmoni seiring dengan nilai aidat utama yang dibawa UiTM iaitu kecemerlangan, sinergi dan integriti. Sebelum saya akhiri ucapan, sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan tahniah kepada semua panel juri dan pihak penganjur yang telah memberikan tanda sokongan dan menjayakan Anugerah Akademik UiTM Cawangan Perak AAU 2021 pada tahun ini. Kepada bakal penerima anugerah, setinggi-tinggi tahniah diucapkan. Saya berharap anugerah ini akan dapat menjadi tonggak inspirasi untuk terus meningkatkan kecemerlangan diri
dan profesionalisme di ke tahap yang lebih tinggi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Yang Berusaha Timbalan Rektor Hal-Ehwal Akademik UiTM Cawangan Perak atas ucapan alu-aluan itu tadi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan teruskan lagi agenda AAU 2021 bagi sesi perkongsian oleh penceramah jemputan kita. Sebelum itu, kita berkenalan terlebih dahulu dengan penceramah yang dimaksudkan, iaitu Yang Berbahagia Profesor Dr. Raja Nur Syafinas Raja Harun. Beliau telah berkhidmat di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI sejak tahun 2000 lagi. Berkelulusan ijazah Dr. Falsafah dari University of Exeter, beliau menjadi pensyarah di Fakulti Bahasa dan Komunikasi dalam bidang kepakaran pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua TESOL. Pada tahun 2015, beliau telah dinobatkan sebagai penerima Anugerah Akademik Negara 2014 bagi kategori Anugerah Pengajaran, Kelompok Sastra dan Sains Sosial di Majlis Anugerah Akademik Negara ke-9. Alhamdulillah. Kini beliau merupakan Dekan Fakulti ataupun Dekan Pusat Pengajian Siswazah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Baiklah, maka dengan penuh berbesar hatinya, saya menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Raja Nur Syafinas Raja Harun untuk menyampaikan sesi perkongsian ini dan akan disusuli dengan sesi soal jawab. Dipersilakan Yang Berbahagia Prof. Okey, terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang berbahagia Profesor Surveyor Dr. Mat Yusof Hamid, Rektor UiTM Cawangan Perak, Yang Berusaha Profesor Madya TS Dr. Nurhayati Baharun, Timbalan Rektor Hal-Ehwal Akademik UiTM Cawangan Perak, Urustia Anugerah Akademik AAU 2021, warga akademik UiTM Perak dan juga semua para penonton yang bersiaran di YouTube. Pertamanya saya bersyukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat saya bersama-sama di majlis ini, walaupun pada mulanya hasrat kita adalah untuk mengadakan majlis ini secara bersemuka, tetapi di saat akhir itulah dengan sekejap sahaja UiTM telah menukar kepada bentuk online dan sebagainya. And I always believe when there is a change in plan, there is always a blessing in disguise. Jadi saya juga ingin merakamkan, menzahirkan penghargaan dan ucapan ribuan terima kasih kepada UiTM Cawangan Perak atas kesudian menjemput saya untuk berkongsi sedikit pengalaman dalam aspek pengajaran dan pembelajaran. Dan saya difahamkan yang seperti kita dimaklumkan terdapat 16 anugerah yang telah dipertandingkan, dan saya mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih, mengucapkan tahniah kepada semua pemenang, dan sudah tentunya kemenangan ini melayakkan anda untuk bertanding di peringkat yang lebih tinggi, AAN khususnya Anugerah Akademik Negara. Saya amat tertarik dengan tema AAU 2021 UiTM Cawangan Perak pada tahun ini, iaitu kelestarian akademia dalam norma baru. Dan saya rasa ini sangat signifikan dengan keadaan sekarang, dan kita faham dengan keadaan norma baru ini sudah tentunya banyak perkara-perkara disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini menyebabkan kita dalam keadaan yang ada kalanya tidak menentu, ya. Contohnya apabila kita bercakap mengenai pengajaran dan pembelajaran di universiti, khususnya pada satu ketika we move, ya, kita berubah dari mode face to face kepada mode online teaching, and dalam kita merangka untuk bergerak lagi, okey, ke arah
hybrid kind of learning, keadaan menjadi tidak menentu semula dan menyebabkan I think many universities berpatah balik ke online teaching dan juga ada program-program yang menjalankan hybrid learning. So secara tidak langsung, ini menuntut kita sebagai warga akademik to become adaptive to the situations, not only adaptive but also reactive to the situation. Jadi para akademia memainkan peranan yang sangat penting, dalam aspek dan dalam menentukan pengajaran dan pembelajaran, especially yang melibatkan keadaan yang sebegini. Ini mendorong saya untuk berkongsi tajuk ceramah yang berkisar around transformative instructor leadership in our classroom and beyond. Dan saya harap perkongsian ini sedikit sebanyak dapat menyuntik pemikiran kita, bagaimanakah kita sebagai warga pendidik yang berada di peringkat pengajian tinggi. Izinkan saya menggunakan dua-dua bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. So basically, ladies and gentlemen, my fellow colleagues, regardless of our positions, we are basically educators. For many of us, our existence of our being at the university begins, as a lecturers. Jadi capacity building in education is, of course, definitely is utmost importance. Dan saya suka berkongsi berkenaan dengan SDG Education 2030, di mana dalam dokumen yang dihasilkan oleh UNESCO itu banyak bercakap tentang how our pedagogical approach, as educators need to be changed, how it has to be holistic and also transformative. We have to, of course, embark on the learner-centered approach, and saya rasa kita dah banyak pun bercakap mengenai ini. And we have to actually look at the development of student competencies instead of directly transferring structured knowledge to our students. Jadi antara buzzwords ataupun antara keywords yang saya temui dalam the document, the education document 2030 yang disediakan oleh UNESCO pada tahun 2020, banyak bercakap tentang practicing action oriented, bercakap tentang transformative, and bercakap tentang interactive pedagogies, holistic learning environments. Dan keywords ini adalah bukan sekadar diskurs atau retorik semata-mata, tetapi bagaimanakah kita sebagai warga pendidik untuk melihat bagaimana kita boleh melakukan perubahan yang bermula dari dalam our bilik kuliah sendiri. Jadi sebab itulah everybody, setiap warga pendidik itu adalah leaders of their own classroom. That is the notion yang saya nak bawa pada hari ini. Jadi according to this UNESCO 2020 documents on education 2030, it says that educators need to be competent in their knowledge, skills, values, and of course pedagogical practices. Usually, untuk warga pendidik semua, dari segi knowledge, skills and values tu insyaAllah kita tidak ada masalah, tapi dari segi pedagogical practices itu, bagaimanakah pedagogical practices kita dapat membantu pelajar-pelajar kita supaya mereka become more competent and more skillful and ready for their prospects in the job market later. Jadi saya nak bawa satu notion, iaitu the notion of relevance. So
when we think about how ourselves, we should be asking ourselves, how relevant are we to our students? Okay. Dan saya tahu kalau misalnya kita bercakap tentang how relevant are we to our students, definitely the first question, the first answer that we can hear actually from the whole audience is definitely yes. Okay, we are actually relevant to our students. Tetapi sejauh mana, to what extent do we think? Okay, why do we say we are relevant? Because at the back of our mind, ladies and gentlemen, what triggered us is the content of our course, and what triggered us is the subject matter and the knowledge that we have. Okay, tetapi something yang kita perlu ingat juga, with the advent of technology, everything is actually at the fingertips. Knowledge is actually out there and can be retrieved easily. For instance, saya bagi contoh, ayah saya baru ni sakit, and the doctor said to me, okay, he is actually suffering from arthritis septic. Okay, that is the word, not being a medical person. Okay, itu pertama kali saya mendengar perkataan itu. Tapi I easily can Google, at the fingertips, and terus dapat jawapan what it is that would make me understand the meaning of bukan saja the definitions, but actually what caused it dan macam-macam lagi. So what I'm trying to say here, knowledge is there. So it's not impossible knowledge yang kita nak sampaikan, the subject matter knowledge yang kita nak sampaikan pada pelajar, it can actually be self-taught, okay? Tetapi yang paling penting sekali adalah persoalan, how are we relevant to our students? Okay, how are we relevant to our students, not just because of the knowledge that we have, but because of something else. That must be any other. Is it because of the strategies, or is it because of cara penyampaian kita? Bagaimana? Apakah yang menyebabkan kita relevant to our students? So relevance ni, if we are to define the meaning of relevance, is actually a perception that something is interesting and something is worth knowing. Jadi these are the two keywords that hold students' attention. If the process of learning is interesting, and if the process of learning is worth knowing, okay, when it is worth knowing, it is added to what we call the value, or what we call the utility value, that match with our students' future goals, whether it's short-term goals or whether it's long-term goals. And ini juga berkaitan dengan relatedness. How current learning, how our students' current learning fits, okay, on what they are going to use in the future. So that what makes it worth knowing, okay? Benda yang current and become future frame of reference. So because of that, when we look at ourselves, sebagai how we are relevant to our students, we have to move away from saying that we have the content. Of course, that matters. Bukan saya tak kata itu penting. Okay, but we have to move away from there and see how do we make our existence in our classroom matters to our students. Okay, so another important question is, how do we develop our students to become engaged, okay, to become motivated, and to become self-regulated learners within the content yang kita ada, within the knowledge that we have? How do we move our students towards all that? And that requires certain kinds of pedagogical practice and approaches. Okay. Ladies and gentlemen, teaching is not an easy task. It does not mean that when we stand in front, when we talk to our students, and when we relate the knowledge that we have, teaching and learning happens. Sometimes teaching and learning doesn't happen that way. Okay.
So my 22 years of experience of teaching in a university, in a teacher education university, some more, I would have said, okay, in terms of success, if I have 30 students, okay, the success rate that I have in terms of getting what I envision in my students, I will always get around half of the students. Okay, so maksudnya di sini is teaching is not easy if you know, teaching and learning is not they are two important processes that are actually not an easy peasy kind of process. Okay, dan sepanjang I think for the past 5 years or so, okay, saya ada 3 keywords yang envision, yang saya vision and I hope that I can actually achieve with my students. Okay, yang pertama adalah engagement. Okay, engagement is sangat penting. Okay, without engagement, learning does not actually happen. Okay, so how do we make our students engage in the classroom? Active learning is definitely one of the things, relating what they learn to the experiences, to meaningful experiences or real life situations or real life working environment out there really matters. So first is engagement. The second one is empowerment. Okay, I really want to empower my students to decide on the strategies that works, okay, for them as a person. So dalam kuliah tu kita akan try macam-macam, dan sometimes okay it work for certain students, dan it doesn't work to other students. So over the years I see patterns, you know, I see this subjective way of students learning. Sebab tu empowerment ini sangat penting. Don't get our students to work within our framework of reference, okay? Because our framework of mind might work for us, but might not work for our learners or our students. So kat sini perlu ada sedikit kelonggaran, flexibility, okay, to get our students to explore things or to explore strategies, learning strategies that work best for them. As we know, okay, we have heard of multiple intelligences. There are many intelligences that would actually govern on how people actually learn. Okay, and for today, saya tidak menggunakan apa-apa visual langsung. Okay, no PowerPoint slides, nothing. Okay, it's basically relying on my verbal intelligence, because to me my strength is that, okay, verbal intelligence. I can actually talk for hours, okay, kalau sampai petang pun boleh apabila saya mengajar. But of course technology, visuals and whatever that would actually help to assist the teaching and learning process. Okay, yang ketiga, I talk about engagement, I talk about empowerment, and the third one is the most difficult to achieve is emancipation. Okay, I do not know, mungkin dalam konteks pengajaran dan pembelajaran kita di universiti, we have actually 14 weeks, dan saya merasakan bahawa even though I take the students, you know, one semester after another, the same students, okay, the emancipation ini agak sukar because it comes from a critical pedagogy. How can knowledge actually liberates, okay, our students' mind and also our students' action. Sometimes it's not. Sometimes we get to see this among our students, especially those who are not high achievers dari segi CGPA dan sebagainya, tapi a person who is a little bit more holistic and rounded, who dares, okay, to contradict you
to ask you questions, to raise issues. Kita akan dapat lihat emancipation dalam kalangan pelajar-pelajar ini. So to me, this is actually a continuum. Okay, personally, I see this as a continuum engagement. From the engagement, we can lead towards empowerment as well as emancipation. Saya juga believe, I also believe in the community of practice. Okay, what do I mean by community of practice? Is actually how my course, okay, or my lecture, or my lecture room, or my classroom, I see it as a community of practice in the sense that, okay, di dalam kelas itu, pensyarah dan juga pelajar adalah satu komuniti yang tersendiri. Okay, komuniti yang tersendiri di mana we share our problems, we share our goals. Okay, ada benda yang kita nak achieve secara bersama. Okay, and also the active learning, the inquiries, okay, collective ownership. How do we do collective ownership in our classroom? And of course, okay, dalam kita berinteraksi, if you are a constructivist kind of person, of course, dialogic interactions play a very important role in the class. A lot of interactions that would actually require for us to do a lot of negotiated meanings di situ. Dan negotiated meanings ini sangat berkesan kerana dia memberi ruang dan peluang kepada pelajar kita untuk berfikir. Okay, sometimes it's not always what they say is correct, but we have to actually trigger. Okay, kita kena trigger their mind and their thinking to other perspectives, to all sorts of perspectives. Kerana itu boleh, okay, merancakkan lagi their meta connection, okay, on how they justify, on how they do reasonings dan sebagainya. Dan of course, okay, in my lecture we always have mutual engagement. Okay, sometimes even for assignments, okay, we negotiated because at times ada perkara-perkara yang saya nak mereka buat, tetapi there are restriction or limitations. So we always agree to find midway on how best we can actually do it. Okay, so apa yang saya katakan tadi dari segi engagement, emancipation, empowerment, and also the community of practice, this leads to the idea of the instructor leadership in higher education. So kita dah banyak dengar people talk about transformative leadership, and transformative leadership ini for us as educators actually begins in our own classroom. Okay, begins in our own lecture. Okay, so from there kita nak pergi for global competencies ke, kita nak pergi world dan sebagainya, we can actually do that, but it has to begin from our classroom. So kalau kita lihat dari segi definition of transformational leadership, it actually articulates a realistic vision, okay, of the future that can be shared, stimulates intellectually, and pay attention to the differences among subordinates. Or in this case, okay, of course in the class, okay, dalam kursus kita, there's always other power relationships in which we have more authority compared to our students. But of course, okay, with transformational leadership, dia ada 4 konsep ataupun 4 dimensi, 4 dimension yang kita actually boleh lihat dan kita boleh fikirkan bagaimana untuk kita laksanakan di dalam kuliah kita. One is charisma. Okay, charisma. If we are a leader in our own classroom, okay, bagaimana agaknya we articulate our sense of mission. Apa yang kita nak
capai? What is our vision? How do we envision our course with our learners? Okay, and this mission, okay, this sense of mission that we shared with our students in our lecture can actually cultivate commitment from our students towards success, and of course it will develop respect and also trust. Okay, kalau saya boleh berkongsi dalam konteks saya sendiri, because saya mengajar, saya bersama-sama dengan pelajar yang akan menjadi guru, okay, yang akan menjadi guru di sekolah. Jadi whenever I see them, one of the mission yang saya selalu utarakan pada mereka is, you are my agents of change. You are my AOC. You are my agents of change. Itu yang vision ataupun mission yang selalu saya in a way dendangkan untuk para pelajar saya. Dan saya terangkan kepada mereka, I justify why is it that you need to be an AOC. Sebab apabila mereka pergi ke sekolah, okay, it's quite impossible untuk kita sediakan context, every context which is out there. Okay, our students need to be thinking, they need to be adaptive, they need to be able to fit in a way, whether it's a work environment or a school environment. Jadi dia kena faham kenapa dia perlu menjadi seorang agents of change. Jadi itu antara karisma ataupun mission yang saya sentiasakan kongsi bersama-sama dengan pelajar saya. Yang kedua is inspirational motivation. Okay, inspirational motivation ini sangat penting kerana apabila kita nak regulate our students into certain learning environment, ada kalanya dia mengambil masa. Okay, we know that is the best way on how students can learn. However, benda tu strategi ataupun inisiatif yang kita nak buat tu, sometimes dia tidak akan jadi there and then. Tidak semestinya kita buat sekali dan ianya akan terus jadi. Ada kalanya ia memerlukan kita untuk membuat berkali-kali. And our classroom itself becomes our laboratory as an educator. Why? Because that is where we try out things, we see how it works, we see how learners adapt to it, dan most importantly, in order for us to regulate our students, there must be a positive and facilitative environment that we have in our classroom. Okay, bila kita nak menjana pemikiran mereka, bila kita mahu mereka bersuara, bila kita mahu mereka mengutarakan pendapat, not only by same students but many of the students, we have to provide a safe environment, okay, a conducive environment. Dan ini saya dapat maklum balas daripada pelajar sendiri. Mereka perlu berada dalam keadaan yang tenang. Mereka tidak terasa yang apa yang mereka akan cakap itu akan being ridiculed by the lecturers, okay, ataupun diperkecilkan, ataupun yang menyebabkan mereka akan merasa kecil, ataupun mereka akan rasa, they don't want, okay, the environment which makes them feel embarrassed of themselves. So selalunya dalam keadaan ini, our students will always, mereka juga menganalisa kita, how we are as an educator and as a person. So if our environment, our class environment is very threatening for them, they will not voice out. Okay, they will not voice out. But when they feel that they are free to say, even though kalau misalnya dia cakap benda itu tidak berapa tepat, but we scaffold them, we encourage them, we move them, okay, towards what is meaningful for the rest of the classroom, dan itulah yang sebenarnya akan menjadi inspirational motivation for our students. Okay, thirdly is individualized consideration. Of course, okay, when we talk about our classroom, it's quite impossible for us to know everybody, okay? But if we treat our classroom
as a community of practice, or we treat our lecture room or online classes or whatever, okay, as a community of practice, we at least know the community that we are actually in. Okay, then of course there should be a leeway in terms of a sense of high expectations, a sense of efforts to facilitate learning in order, for everybody to achieve the mission. Okay, the way saya bercakap ni seolah-olah macam seolah some people might think, oh, this is ideal. No, but I'm talking actually, walaupun saya coined dengan literature dan sebagainya, tapi apa yang saya cakap ni adalah apa yang memang dibuat, okay, apa yang saya praktiskan. Dan I don't say that I've done it 100% excellent, but I'm actually moving towards that, okay, because the more we do it, the better we are as educators. Dan yang terakhir sekali adalah intellectual stimulation, okay. Intellectual stimulation ni sangat penting. How do we actually get our students and challenge our students to conceptualize, to comprehend, to analyze problems, and of course, okay, to find whatever solutions that there is in order to achieve our goals. So instructional leadership ni bermula in our own classroom. It has nothing got to do with positions, okay. Dia kita, okay, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kita adalah khalifah, okay, di bumi ini. Begitulah kita juga di dalam our own lecture, okay. We have the authority, we have the autonomy, okay, and this autonomy kalau kita zahirkan dalam bentuk instructional leadership, kita ada 4 perkara, 4 dimensi yang kita boleh fikirkan. Karisma, iaitu mission, inspirational motivation to our students to achieve better, to do better, to have more competence, individualized consideration, yang pelajar kita ini adalah tidak sama, okay. Mereka mempunyai IQ yang berbeza, latar belakang yang berbeza, dan perkara-perkara ini sangat penting untuk kita beri perhatian. And of course, yang terakhir adalah intellectual stimulation. Okay, if we were to become the sage on the stage, okay, if we were to become the sage on the stage, of course, okay, kita mengajar, we still mengajar. Tetapi sejauh manakah our pertemuan dengan pelajar tu yang melibatkan 2 jam ataupun mungkin 3 jam can actually stimulate, okay, their intelligence. So intellectual stimulation anything, and one of the skills that pensyarah semua perlu ada, warga akademik perlu ada adalah memahirkan diri dengan the questioning strategies, okay, questioning strategies as well as the scaffolding. Banyak dah saya bercakap tadi, okay, mengenai instructional leadership, mengenai the sense of relevance dan sebagainya. So persoalannya sekarang adalah how to get there, okay, how to get there. So seperti yang saya katakan tadi, our classroom or our lecture is actually a laboratory, okay. So that is the laboratory for us, okay, sebagai warga pendidik, to have meaningful experiences on our teaching, on our teaching and learning, as well as assessment, okay. And it is actually a lifelong learning endeavors, okay. The more you explore how you teach and how learning happens in your own classroom, you become it is endless, okay. Lagi you nak cari, and it's actually a very exciting endeavors sebenarnya. So it's actually a lifelong learning kind of always learning by experiencing and by looking into our classroom. So
one of the ways that all of you can do, okay, para pendidik yang budiman sekalian, is to do an audit trail. Okay, audit trail ni kita selalu dengar dalam qualitative research. Kita selalu dengar dalam qualitative research. So we have to do an audit trail of ourselves as an educators. Okay, itu yang pertama. Bagaimana kita nak buat audit trail ni? We have to look back. Okay, we have to look back. And di sini critical reflection, okay, memainkan peranan yang sangat penting. It plays a very important role. Okay, we are actually our best critics. Okay, sebenarnya kita tahu ni. Okay, we are actually our best critics, and when we do this, we cannot be defensive. Okay, sebagai mana biasa, as a human being, we always have our strengths and also weaknesses. To me, it's very easy. When you have your strengths and when you know yourself and you know what are your strengths, the best thing is to manipulate your strengths. Yeah. Jadi bila you boleh manipulate your strengths, you are a confident person. Okay. Because you know that is what you do best. Okay. But of course, again, like I said, as a human being, we have our weaknesses, but weaknesses are not there. It is not meant to be there forever. Okay. So we have to work towards changing our weaknesses to become our strengths. Okay. And one of the thing is to read our students' comments. Okay. Students zaman sekarang ni, they are good at giving comments. Okay. Kalau di UPSI tu kita ada UPSI confession. So dalam UPSI confession tu mereka akan cakaplah apa yang mereka ingin suarakan dan sebagainya. The same goes with our lecture. Apabila penilaian kita penilaian tidak di hadapan pensyarah, saya sebenarnya walaupun kita ada rubrik, kita ada percentage dan sebagainya, saya sebenarnya kurang berminat untuk melihat kepada percentage tu. Sebab percentage tu pada saya okay, it's fine, but they are numbers. But what is meaningful di bahagian bawah tu, when they are allowed to write comments. Okay, di situlah student akan menyatakan what they like and what they don't like. And kadang-kadang kita di situ juga saya dapat mengetahui, oh okay, I know, okay, I thought I've done this quite clearly, tapi masih lagi tidak jelas. Jadi if we are open-minded towards criticism, towards comments given by our students, okay, of course, kita boleh bergerak lagi ke hadapan. And we know ourselves that some students have issues. Saya pernah dapat satu komen yang sangat panjang lebar. Okay, tetapi I can take it, because saya rasa the comments is not, is an individual thing yang tidak puas hati because of beberapa perkara. And one of the thing yang dia tak puas hati kerana saya mula menegur, because when I train English language teachers, okay, in their final semester tu, saya banyak menegur dari segi the grammar usage, the choice of words, so dia mula rasa tidak she feels that she's a good student. Of course she is a good student, okay, but she can become better. So inilah continuum yang saya kata tu, high expectations, okay, because when you know your students are good, you want them to become better. Jadi dia sukar sikit untuk menerima perkara-perkara yang ditegur tu. But it's okay. Okay. To me, it's okay. Okay. Jadi when we do our audit trail tu, when we do our critical reflection, among the questions that we can ask ourselves adalah untuk melihat permulaan kerjaya kita sebagai pendidik. Okay. What did we do when we first started? Okay, macam mana agaknya corak, and you will be able to see a patterns. And if you are doing this chronologically, memang kita boleh lihat, okay, and there are some significant checkpoints dalam kerjaya kita. Jadi significant checkpoints ni, contohnya macam sebelum saya pergi for my PhD, okay, the first 2 years tu, I'm just I have to be honest with all of you, I'm just a sage on the stage. Okay, saya lecture, lecture, lecture every time.
But one of the significant point in my life is having my PhD. Okay, that is when I feel that there is a need to be different. Okay, why am I getting this PhD for? It's not just for kenaikan pangkat dan sebagainya, but I have a role to play in my students' life. So checkpoints tu sangat penting, and you also need to be reflecting on what are the things that triggers change, if there is, and what has changed. Jadi, based on this, when you have done this reflection by looking at the audit trail of your kerjaya from the very beginning until the end, okay, you will be able to come up with certain assumptions and beliefs towards your own teaching and learning, okay, and of course kat situ bila dah buat benda semua, kita dah boleh envision what learning environment that we aspire. For instance, I can confidently say that I am a constructivist person. Okay, why is it? Because I'm always excited. Okay, whenever my students give me certain responses yang saya rasa memang wah, this is eureka for today. Okay, so we will celebrate. Okay, we will celebrate in the class because it's an achievement for them to be saying something which is so brilliant, that especially when it is something that I have never thought of and it's very relevant to the topics that we are discussing. So to me, meaning construction itu sangat penting for my student, and I always see myself, okay, as a meddler in the middle. Okay, so saya berubah dah daripada a sage on the stage kepada a meddler in the middle. Okay, I push them through a lot of questionings, okay, and to provoke their thinking and to encourage my students work within the framework of my mind. Okay, so if they work within what my framework of my mind, to me that is just average, but can innovate and construct meaning of their own. Okay, that to me is then. So based on your audit trail, based on your assumptions and beliefs, okay, you can develop your own shared mission statement or underlying principles of your beliefs. Dan di AAN, pertandingan AAN tu saya telah mengutarakan 8 my personal teaching philosophy yang berkisar around how I educate my student, how I see my students learning, how and semua mission statement saya ni, yang my teaching philosophy ni bermula dengan I believe. Okay, I believe this, I believe that, and how I believe that supportive environment can actually make a difference in terms of the students' learning. How engagement through cooperation and through collaboration with the lecturers, with the peers, matters to my students. How I encourage them to explore their personal beliefs, okay, and how their professional identity can be shaped from there. Okay, professional identity, individual identity, personal identity, ini adalah perkara yang sangat penting kerana as educators we need to know how we merge within our personal identity as well as our professional identity. And dalam my teaching philosophy itu juga saya ada bercakap mengenai the teaching and learning, how I view the teaching and learning process, in which it is actually a dynamic process, enriched learning experiences, and of course the important component that I did not leave out is actually reflecting on the learning, how learners can reflect on their learning experiences and move that what they have reflected towards okay, meaningful learning experiences.
And I also believe that students need to be coached. Itu yang saya dalam my teaching philosophy, to be coached towards thinking about their own practices, kerana ini melibatkan guru pelatih. Dan antara yang terakhir dan yang sangat penting adalah untuk saya evoke my learners' soul for teachings, okay? Because I believe in evoking their souls for teaching, it will make them go very, very far, okay? And this evoking their souls ini should be governed by their by strong moral and ethical concerns. Jadi, ladies and gentlemen, my fellow colleagues, okay, I have actually taken you through leadership, the concept of the concept of relevance, the transformational instructional leadership, and some tips, okay, that I share on how to get there. Saya harap you are all be able to do the audit trail, because it's going to be very interesting for all of you. And like many others, okay, learning and understanding our own teaching and learning practice, okay, is not only important for quality purposes. Kita kena ingat tu, kita ada jaringan quality dan sebagainya, BPAQ dan sebagainya yang sentiasa mengejar kita dari segi performa, dari segi assessment dan sebagainya. Yes, one thing is for quality purposes, but also the most important thing is for our sustainability as educators. Itu pada saya sangat penting, sustainability kita sebagai educators. Jadi, the values that we put to our teaching, the values that we put to our teaching is actually important, okay? And it can make tremendous changes, not only in our lives, but also in our students' lives, and on that note, okay, saya ingin mengakhiri, okay, I would like to end my speech by saying that I am not special. I work very hard, okay, but I think it is my enthusiasm and it is my passion for teaching that keeps me going. And Alhamdulillah, so far, it has not withered, okay, for the past 22 years in Universiti Pendidikan Sultan Idris. Even, okay, after long hours of meetings dan sebagainya, the minute that I get into class, whether it's online teaching or whether it's face-to-face, I always, okay, feel rejuvenated instantly. And after that, I really enjoy my time with my students. Jadi dengan itu saya mengakhiri ceramah saya pada pagi ini, dan saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat maju jaya, best of luck to everyone, kepada semua warga pendidik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, it was very interactive, interesting and comprehensive sharing. Thank you, Prof. Kalau saya dengar pun saya rasa saya berada dalam kelas Prof. Itulah yang dikatakan orang kata rezeki kita berkongsi dengan para ilmuwan pada hari ini. Terima kasih kepada Prof. Dan sekarang kita akan bukakan sesi soal jawab kepada penonton-penonton yang berada di YouTube Web TV UiTM Cawangan Perak. Dan kita akan lihat siapakah yang akan bertanyakan soalan. Kalau siapa yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Prof, kita alu-alukan. Okey, kita ada satu soalan daripada Profesor Dr. Teknologis Roshana Takim. Beliau ni merupakan profesor khas UiTM Cawangan Perak, Prof. Okay, good information from you, Prof. However, at present, since the pandemic, usually students refuse to on the camera during teaching. Therefore, tak kenal our community. So how, Prof? Kabaran ni, Prof?
Ya, terima kasih Profesor Dr. T.S. Roshana. Ya, memang betul. This is one of our limitation, I would have said. Okay, in which we can't in this case also we can't see our audience. We will not be able to see our students, which is very true because our students have limitations. Sometimes dia punya bandwidth tak ni lah, tak apa, it's not strong enough. To be honest with you, memang apa ni, saya mengenali student saya melalui nama dan bukan melalui wajah mereka. Okay, if I were to bump them now at the university, memang saya tak kenal because they cannot apa ni, switch on their camera dan sebagainya. Tetapi melalui interaction tu, kita boleh kenal siapa mereka, not by wajah but by their names. Okay, because ada beberapa orang tu yang memang bila you berinteraksi sebegini dengan mereka, okay, mereka memang will participate actively. Jadi memang saya my sense of community with the students, with the online students at this point of time is through their names. Because bila kita utarakan soalan, it's always interactive macam ni juga, okay, dan ada certain people, but of course I have to be very honest with you, like I said, okay, kita tidak boleh dapat everybody. Okay, ada yang of course at the back of our mind kita akan rasa, are they following or not? Okay, because very quiet. So that is where saya always trigger. Jadi di UPSI memang kita, in order for their attendance to be taken, walk in through the LMS, okay, which we call My Guru. Jadi di situ memang nama akan appear lah. Jadi itu yang menyebabkan my sense of community itu is through identifying their names and how they participate. But of course when the names are there, yang mana yang senyap tu kadang-kadang kita panggil, kita make them apa, retort some of the things that we have taught. Jadi that will actually create. Tapi of course tak sama dengan face to face. And I'm still learning on how to make my online learning is as lively as my face to face learning. Okay, I hope it helps. Thanks Prof. Betul Prof. Kalau ikutkan cabaran ya, yang paling utamanya para akademia juga perlu juga ada skill komunikasi yang sangat berkesan ya Prof. Baik, kita teruskan kepada soalan berikutnya daripada Malati, anak perempuan Nada Raja. Okay, what is the most challenging aspect that you face in your teaching experience in the new norm as a lecturer in UiTM? Okay, I'm a lecturer in UPSI, but okay, what is the most challenging aspect pada saya is the teaching and learning process actually is not so, in terms of relating knowledge dan sebagainya, but to me is providing feedback. Okay, to me it's providing feedback. Sebab feedback has got to be impromptu. Feedback has got to be constructive. Jadi when we create tasks for our students, okay, we can in terms of SLT dan sebagainya, memang kita boleh cater for that, okay. But how fast can we respond to our students, because that response to is sangat it matters to them. Okay, it matters to them because with the kind of feedback that we give, okay, it will actually help them to shape their work further. Jadi that is where I struggled the most. I think one of the factor is because I'm also holding a post. Okay, it's a very important post, and a lot of meetings. Jadi itulah yang saya memikirkan cara. So what I do for that is actually, whenever class I akan allocate time. Okay, when we have face-to-face class macam ni, I will allocate time to be actually sampling some of their work in and give feedback to them.
Dan memang saya cakap because my class is around ada 10 groups, 5. So 5 students per each group because they are always in groups. So I said sometimes it's very difficult for me to allocate time for all the groups, okay, for all the groups. So what I expect them to do is to react, okay, towards feedback given. Okay, yang ini memang saya nampak kalau macam some of the groups yang very proactive tu, they are very alert of the comments given, and they will not repeat the same kind of they will not repeat the mistakes yang kita dah comment in the class. However, with some tu memang is you have to push, okay, memang have to push. So giving feedback tu lah. Giving feedback, we can provide a lot of platform for learning experiences, but giving constructive feedback too. Okay, itu memerlukan masa lah, and I'm struggling actually with time. Baik, kita akan balik kepada soalan yang berikutnya daripada Dr. Syarul Nizam Sulaiman. Thank you, Prof. What is your opinion on lecturer as the curator of information in the current environment of information overloaded among students from the environment? Maklumat dicari. Okay, Dr. Syarul Nizam, how are you? Okay. Yes, okay, this is actually very relevant. Okay, a lot of information is out there, but how do we actually curate relevant information for our students, ya? Itu yang the issue of yang saya kata yang berkaitan dengan relevance tadi tu. Okay, relevance. Okay, maksudnya information ada, tetapi macam mana kita nak olahkan information yang ada tu untuk dalam bentuk teaching strategies or learning strategies yang boleh mencetus idea baru, yang boleh menjana idea baru, yang boleh increase their competencies. So that is the challenge for us. If we were to take that information yang ada out there and if we were to regurgitate that information, kita tak ada relevance to our students. Okay, but if you curate information, like what Dr. Syarul kata tadi, you curate information and you find the best approaches and strategies to relay those information that would I talk about utility value tu, okay, yang akan jadi value for students in terms of their short term and long term goals. Itu yang akan menjadi pembelajaran yang efektif dan berkesan for your students. Okay, not to take that knowledge and tell back to your students lah. Itu yang menyebabkan kita tak relevant. Okay. About self-reflection. Okay. By Dr. Muhammad Arif, about self-reflection. How do you analyze your reflection as your audience changes? Okay. This semester, my reflections can be what is HGH, yeah? Because of this group of students. Next semester, it will be different. Of course, okay? When we talk about, that is why kita ni is a dynamic person, you know, Dr. Imran. We are fluid in the sense that we are constantly changing, okay? We are the millennial educators who are actually active and dynamic. If we do not, change is inevitable. Okay, at one point bila kita reflect, kita rasakan itu yang akan menyebabkan kita punya pengalaman tu jadi very enriching to us, because kita terdedah kepada pelbagai bentuk students yang we have, okay, macam-macam style of learning, macam-macam kepribadian dan sebagainya, dan itulah yang menyebabkan kita menjadi seorang yang dynamic. So if your reflection changes, that is very enriching. It's not something that you should worry. Okay, maksudnya setiap kali tu, maksudnya you are being reactive
to the environment, which is actually very, very good. Dia tidak akan constant. After a while, when you path you punya career as an educator, you will see ada benda yang perlu berubah, ada benda yang stick dan ada benda yang akan berubah. Ada soalan yang terakhir Prof daripada Surveyor Dr. Irwan Muhammad Ali. Sebagai pendidik, adakah setiap pendidik perlu pelbagaikan pendekatan konstruktivitis dan juga positivitis agar pendidik sentiasa berempati kepada pelajar? Yes, of course, memang sebagai pendidik itulah the word pendidik. Berbeza dengan the word pengajar. Okay, pendidik itu memang itulah hakikatnya ya. Kita perlu sentiasa ada kepelbagaian because we are dealing with human being. Okay, as simple as to myself. Okay, I'm a social scientist. Okay, social science scientist. That's why I'm not rich. Okay, sebab there are a lot of subjectivity. Okay, there are a lot of subjectivity, a lot of differences. Okay, there are similarities and yet there are many differences among individuals. And these individuals are our learners. Okay, our students. Dan memang perlu adanya perasaan empathy itu. Okay, kerana empathy itu adalah what governs us as a human being, ya. Regardless whether we are educators, whether kita apa, itu adalah satu perasaan yang perlu. Kalau ikutkan saya, macam-macam saya nak buat dengan pelajar-pelajar saya. Okay, but sometimes I have to ask them. I have, especially dalam keadaan pandemik ni, I have to see, okay, whether they have limitations or not, whether it will be possible for them. So secara tak langsung kita sebagai manusia yang berempati ni, kita perlu ada pelbagai alternatives. Sometimes if they cannot join the lecture, you know, kadang-kadang dekat nak start lecture dia kata, Prof, saya there's no electricity at my place. So macam mana tu kan? So of course kita kena ada alternatives lain. We share our recording dan sebagainya. But to be honest, okay, with all of you, what is life without challenges? Okay, same goes with teaching and learning, same goes with our career paths. Semuanya ada challenges dan insyaAllah challenges itulah yang akan, you know, menyebabkan kita menjadi seorang yang matang. It's all about wisdom. It's all about wisdom. Some people might have the knowledge but do not have the wisdom. But for us, we as educators, insyaAllah, we all should have our wisdom as an educator. Okay, terima kasih. Boleh saya tambah sikit mungkin bila kita soalkan pasal empathy tadi Prof, yang paling utama sebagai para akademia juga lebih kreatif dan juga lebih sensitif sebab kita melibatkan manusia dan juga hati-hati yang perlu kita jagalah juga kan dari segi penyampaian ilmu dan sebagainya. Mungkin Prof Ya, baik, betul. saya kira itu adalah soalan yang terakhir walaupun di chat box kita sekarang ni memang rancak yang menanyakan soalan Prof. Kalau saya sebagai pengacara pun saya rasa memang sangat terkesan dengan penyampaian Prof yang sangat structured. Mungkin kita akan ada satu sesi yang lain, maybe webinar khas bersama dengan Prof sekali lagi insyaAllah. Walau bagaimanapun agenda pada majlis ini kita akan teruskan lagi. Terima kasih Prof kerana sudi bersama dengan kami dan juga kita akan teruskan lagi majlis pada hari ini dengan menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Profesor Surveyor Dr. Mat Yusof Hamid, Rektor UiTM Cawangan Perak untuk menyampaikan ucapan sekaligus merasmikan Anugerah Akademik Universiti UiTM Cawangan Perak 2021. Dipersilakan dibagi Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara Syarul Izzuan selaku pengacara majlis kita yang begitu energetik pada pagi ini. Yang saya kasihi, yang saya hormati Profesor Dr. Raja Nur Syafinas Raja Harun,
Dekan Pusat Pengajian Siswazah Universiti Pendidikan Sultan Idris sebagai jemputan ataupun sebagai yang memberikan satu suntikan inspirasi dan juga motivasi. Terima kasih yang berbahagia Prof kerana very inspiring indeed in term of presentation, in term of leadership in classroom, and then you touch in term of the conclusion of your presentation, the words that being used, wisdom. So maknanya inilah model adab at UiTM yang kita cuba terapkan kepada semua warga UiTM. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nur Hayati Baharun, Timbalan Rektor Haliwal Akademik, merangkap pengerusi Jawatankuasa Anugerah Akademik UiTM Cawangan Perak 2021 dan barisan Jawatankuasa, barisan pengurusan eksekutif, barisan pengurusan Majlis Pengurusan Dalaman UiTM Cawangan Perak, profesor-profesor khas, rakan-rakan pesyarah yang saya kasihi sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti secara langsung Anugerah Akademik UiTM Cawangan Perak 2021. Pertamanya, saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada penganjur dan juga seluruh jawatankuasa yang dapat menganjurkan majlis kita pada pagi ini. Seperti yang kita maklum bahawa majlis Anugerah Akademik ini pada asalnya dijadualkan untuk dijalankan secara bersemuka ataupun face to face. Tetapi kita mampu merancang dalam keadaan endemik ataupun pandemik COVID-19 yang tidak menentu ini, maka pihak pengurusan UiTM Cawangan Perak membuat keputusan yang drastik dalam tempoh 1 ataupun 2 hari dan mengarahkan ataupun dalam memberikan suggestion ataupun cadangan kepada pihak penganjur, iaitu kita mengadakan majlis ini secara virtual. Jadi plan B-nya ialah mengadakan majlis ini secara virtual seperti yang kita laksanakan pada pagi ini. Dan dari segi aspek penganjuran, saya rasa tidak ada banyak masalah kerana pihak penganjur mana yang tidak dikuarantin dan sebagainya boleh berada di kampus dan meneruskan dalam bilik konti ataupun bilik greenhouse dan sebagainya untuk meneruskan acara ataupun agenda kita pada pagi ini. Manakala makanan yang telah disiapkan dan sebagainya mungkin diagihkan di peringkat jawatankuasa dan diagihkan kepada staf-staf yang dapat hadir. Bagi pengurusan eksekutif, kami semua tidak dapat boleh hadir ke kampus kerana hari ini adalah hari yang ketiga di kuarantin secara kendiri dan insya-Allah kita akan bertemu semula pada minggu hadapan. Ini adalah kali kedua saya di kuarantin. Minggu lepas juga di kuarantin selama 5 hari dan minggu ini juga selama 5 hari lagi. Jadi inilah norma baru yang ditonjolkan dalam tema Anugerah Akademik kita pada kali ini, iaitu kelestarian akademia dalam norma baru. Jadi kita kena bersedia dengan keadaan yang ada sekarang ini dan seperti yang saya lihat tadi dalam perbincangan, soalan yang diberikan dan sebagainya, sungguh banyak cabaran yang dihadapi oleh pesyarah dalam norma baru ini apabila melibatkan pengajaran dan pembelajaran secara atas talian, dan saya sendiri melihat bagaimana pelajar-pelajar pada minggu lepas struggle semasa mereka menjawab soalan peperiksaan akhir kerana kita contohnya di Seri Iskandar ini dalam keadaan panas, terik dan sebagainya, tidak ada masalah dan sebagainya. Tetapi di Kuala Kerai, Kelantan, hujan lebat, petir, ribut dan sebagainya menyebabkan gangguan kepada talian komunikasi, internet dan sebagainya, capaian internet. Jadi pelajar tak boleh nak menjawab pada ketika itu peperiksaan akhir. Jadi pesyarah perlulah memberikan satu sifat yang empati, mengambil kira faktor tersebut dan kemudian memberikan flexibility ke atas penilaian tersebut. Jadi always dalam norma baru ini kita perlu ada plan A, plan B dan juga plan C dalam menghadapi situasi ini. Seperti yang dikatakan oleh penceramah kita ataupun pakar kita pada pagi ini, Prof. Dr. Raja Syafinas mengalakkan kita supaya to be flexible in any situation dan sebagainya. Kita tak boleh rigid dalam keadaan kita berubah dan sebagainya ini. Jadi always there will be a different set of student, there will be a different set of teaching strategies dan sebagainya. Jadi itulah yang perlu digarap oleh semua akademia dan anugerah akademik ini adalah sebagai satu pengiktirafan pencapaian kepada kita. Jadi yang paling penting utamanya ialah kita dapat menyampaikan ataupun kita dapat delivery our knowledge dan juga our skill, kemahiran dan sebagainya itu kepada sasaran kita, iaitu pelajar-pelajar ataupun siswa dan siswi yang kita kasihi.
Bagi maksud anugerah akademik ini juga di saat akhir ada berlaku sedikit perubahan yang saya nak maklumkan kepada penerima anugerah kita pada pagi ini. Sebelum itu saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas lebih awal kepada semua pemenang anugerah akademik UiTM Cawangan Perak 2021 kerana selepas daripada ini mereka akan layak untuk kita ketengahkan kepada anugerah akademik UiTM secara keseluruhan, dan kemudian seperti yang disasarkan daripada anugerah akademik UiTM secara keseluruhan, mereka boleh diketengahkan bagi anugerah akademik negara. Dan alhamdulillah ada beberapa kategori yang di mana pensyarah-pensyarah kita telah pun berjaya memperolehi anugerah akademik negara seperti Profesor Datuk Razak Mohidin dan beberapa lagi pensyarah-pensyarah lain yang telah pun pernah memenangi anugerah akademik negara seperti juga Prof. Dr. Raja Safinas kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, antara kejutan yang kita berikan mungkin sedikit sahaja, tetapi saya mengharapkan ikhlas daripada hati ia dapat menjadikan sebagai suntikan motivasi kepada pemenang anugerah kita pada hari ini. Semalam semasa bermesyuarat dalam mesyuarat Jawatankuasa Tabung Amanah, saya melihat ada keperluan untuk kita berikan sedikit keseronokan ataupun kebahagiaan dan penghargaan kepada penerima anugerah ini. Jika dahulu penerima anugerah akademik UiTM akan memenangi dalam bentuk grant yang tertunggak ataupun yang tertunda, maknanya RM1,000 bagi penerbitan, pembentangan dan sebagainya, tetapi maknanya pensyarah ataupun pemenang tersebut perlu menghasilkan satu penerbitan dan kemudian menerbitkan penerbitan itu, dan penerbitan itu dibiayai oleh pihak UiTM Cawangan Perak dari segi pemenang yang lepas. Bagi tahun 2021 ini kita adakan sedikit kelainan, iaitu semua pemenang bagi anugerah akademik UiTM Cawangan Perak 2021 akan menerima sijil simpanan premium bernilai RM500 bagi setiap pemenang, dan dengan itu tidak ada lagi tuntutan dan sebagainya, maknanya pensyarah ataupun pemenang akan menerima anugerah itu terus sebagai satu penghargaan daripada pihak universiti, iaitu sijil simpanan premium daripada BSN, dan ini sebagai satu cenderahati ataupun satu penghargaan pada UiTM. Nilainya mungkin tidak banyak, tetapi insya-Allah dari masa ke semasa kita akan pertingkatkan lagi pada masa akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, begitu juga pada tahun 2022 kita telah pun membuat satu persetujuan, iaitu untuk mengadakan anugerah akademik UiTM Cawangan Perak bersekali dengan anugerah kecemerlangan pentadbiran. Jadi ini majlis yang akan dilaksanakan pada insya-Allah pada awal tahun 2023 dengan gilang gemilang, dengan menggabungkan staf akademik dan juga staf pentadbiran dalam satu majlis anugerah yang kita letakkan sebagai anugerah kecemerlangan pentadbir dan juga anugerah akademik UiTM Cawangan Perak bagi mengiktiraf sumbangan staf UiTM Cawangan Perak dalam pembangunan UiTM Cawangan Perak. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jawatankuasa anugerah akademik UiTM Cawangan Perak 2021 yang dipengerusikan oleh Profesor Madya Dr. Nurhayati Baharun. Mereka telah pun bertungkul lumus, mengatur dan juga menyusun supaya majlis ini dapat diadakan, dan dalam masa yang sama memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada semua akademia di UiTM Cawangan Perak. Kita mengharapkan pada tahun-tahun yang mendatang supaya lebih banyak lagi penyertaan dan lebih banyak lagi pencalonan daripada ketua pusat pengajian, daripada koordinator program dan juga fakulti ke atas calon-calon yang layak. Saya memetik kata-kata daripada Profesor Dr. Roshana Takim, ini mentor saya semasa sesi dialog bersama yang berbahagia Datuk Naib Chancellor, meletakkan bahawa akademia ini mempunyai kepandaian ataupun kemahiran yang berbeza-beza. Jadi di anugerah akademik UiTM 2021 UiTM Cawangan Perak ini kita mengiktiraf perbezaan tersebut. Ada pensyarah yang cukup baik ataupun cukup hebat sumbangannya dalam bidang penyelidikan, maka mereka kita nobatkan sebagai penerima anugerah penyelidik terbaik UiTM Cawangan Perak.
ada pensyarah yang cukup baik dari segi melaksanakan kerja-kerja khidmat masyarakat, maka kita menobatkan pensyarah tersebut sebagai pemenang anugerah khidmat masyarakat bagi peringkat UiTM Cawangan Perak. Begitu juga dengan penulisan, penerbitan dan dalam masa yang sama dari segi aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Kita mengiktiraf juga pensyarah-pensyarah yang melaksanakan, yang memberikan inovasi, kreativiti, idea-idea yang segar dalam membangunkan Massive Open Online Course kita iaitu MOOCs, dan kumpulan mereka ini layak untuk diberikan pengiktirafan dalam anugerah ini. Begitu juga bagi rakan pensyarah yang bertungkur lumus memberikan tumpuan kepada kepimpinan akademik. So kita juga menyediakan anugerah bagi kepimpinan akademik UiTM Cawangan Perak dari kalangan pentadbir akademik. Jadi inilah ruang dan juga masa yang kita harapkan dan kita merasakan dengan penghargaan yang sedikit ini akan memberikan motivasi dan juga semangat kepada semua akademia pensyarah di UiTM Cawangan Perak ini supaya kita terus committed bagi mencapai totally ataupun globally renowned university by 2025. Sekali lagi saya merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada pemenang, penganjur. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuan-tuan dan puan-puan, tepukan buat AAU 2021. Terima kasih bagi Rektor UiTM Cawangan Perak atas ucapan perasmian sebentar tadi. Alhamdulillah, agenda rasmi ini telah selesai dan kita akan beralih pula kepada upacara yang dinanti-nantikan iaitu pengumuman pemenang AAU 2021. Untuk makluman, anugerah ini disampaikan kepada para akademia yang dinilai berdasarkan kecemerlangan mereka dalam kategori yang dipertandingkan dan masing-masing akan membawa pulang trofi, sijil penghargaan, sijil simpanan premium SSP BSM bernilai RM500 Malaysia. Untuk itu, kepada anda semua, kita bersedia untuk umumkan pemenang AAU 2021. Bagi kategori yang pertama, kategori Anugerah Inovasi dan Perkomersialan Produk dimenangi oleh Teknologis Muhammad Naim Mahyudin. Berikutnya kita akan umumkan anugerah berikutnya bagi kategori Anugerah Pengajaran. Anugerah ini dirangkul oleh Puan Nur Mahayu Muhammad Nasir. Berikutnya kita akan beralih kepada kategori Anugerah Penerbitan Buku. Anugerah ini diperolehi oleh Dr. Nurul Kamalia Yusof. Berikutnya kita akan umumkan bagi kategori Anugerah Seni dan Kreativiti. Anugerah Seni dan Kreativiti AAU dimenangi oleh Puan Rozarina Johari. Dan berikutnya bagi kategori Anugerah Ahli Akademik Harapan. Anugerah ini dirangkul oleh Teknologis Dr. Wan Nur Rizan Wan Ismail. Seterusnya, bagi kategori Anugerah Kepimpinan Akademik. Anugerah ini dimenangi oleh Profesor Madya Dr. Ahmad Syaiful Azlin Putih Salin. Dan kita beralih kepada kategori Anugerah Penyelidik Terbaik. Anugerah ini dibawa pulang oleh Encik Ishak Ramli. Berikutnya kita akan beralih kepada kategori Anugerah Penceramah Terbaik. Anugerah Penceramah Terbaik AAU 2021 dimenangi oleh Dr. Salwa Ayub. Seterusnya, kita beralih kepada kategori Anugerah E-Pembelajaran. Anugerah ini dianugerahkan kepada Tuan Syed Muhammad Aiman Syed Abu Khair. Berikutnya bagi kategori Anugerah Penyelia Terbaik. Anugerah ini dibawa pulang oleh Profesor Madya Dr. Ashraf Zainuddin. Kita akan umumkan kategori Anugerah Pensyarah Aktif Keusahawanan. Anugerah ini akan dimenangi oleh Puan Nur Hazwani Zulkifli. Tahniah kita ucapkan. Dan berikutnya bagi kategori Anugerah Pensyarah Aktif Kemasyarakatan. Anugerah ini dimenangi oleh Encik Muhammad Nasruddin Hasbullah. Berikutnya, bagi kategori Anugerah Penerbitan Makalah dan Jurnal. Anugerah ini dimenangi oleh Dr. Masurah Muhammad. Seterusnya bagi kategori Anugerah Penasihat Akademik Cemerlang. Anugerah ini dimenangi oleh Puan Nur Zarina Muhammad Salim. Berikutnya bagi kategori MOOC Terbaik.
Anugerah ini dimenangi oleh Dr. Muhammad Nizam Abdul Aziz sebagai ketuanya, Dr. Osman Muhammad Nur, Encik Haris Hambali, Encik Anas Osman dan Puan Jazmin Zulkifli. Tahniah Anugerah MOOC terbaik. Berikutnya, dan saya yakin ini adalah kategori yang terakhir, bagi kategori Anugerah Menti Terbaik. Anugerah Menti Terbaik AAU 2001 dimenangi oleh Dr. Daljit Singh Sidhu, anak lelaki Jana Singh. Wow. Itu dia semuanya pemenang-pemenang bagi Anugerah Akademik UiTM Cawangan Perak bagi 2021. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang dihormati sekalian, sekalung penghargaan dan juga terima kasih kepada tamu kehormat dan seluruh warga UiTM Cawangan Perak yang telah mengikuti Anugerah Akademik Universiti UiTM Cawangan Perak ini buat kali ini, dan insya-Allah kita akan berjumpa di lain masa. Tahniah sekali lagi kepada semua pemenang Anugerah AAU 2021. Moga penghargaan ini terus menjadi pembakar semangat dan kenangan buat kita semua. Yang penting jangan lupa untuk mengisi kehadiran penyertaan AAU hari ini yang tertera di chat box YouTube anda. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, maka saya Zuan Hassan melabuhkan tirai AAU 2021 dengan lafaz suci. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.